What first pops into your mind when you hear the word midlife? Crisis, yes. The dreaded midlife crisis is the butt of all kinds of jokes, but it's also a serious matter. Apa yang pertama kali muncul di benak Anda saat mendengar kata paruh baya? Krisis, ya. Krisis paruh baya yang menakutkan adalah bahan dari semua jenis lelucon. Tapi ini juga masalah serius. After I lost a few friends to midlife suicide, I decided to create an alternative narrative to the awful way we tend to think of our 40s, 50s, and 60s. And I'm going to share that with you over the next 3 minutes. Pasca kehilangan beberapa teman karena bunuh diri di usia paruh baya, saya memutuskan untuk membuat narasi alternatif soal persepsi buruk kita tentang usia 40-an, 50-an, dan 60-an. Dan saya membagikannya selama 3 menit ke depan. Midlife is one of 3 life stages that sprouted in the 20th century. Usia paruh baya adalah satu dari 3 tahap hidup yang berkembang di abad ke-20. Adolescence didn't even exist until 1904, when society realized that just because you hit puberty didn't mean you were an adult. Istilah masa remaja itu tidak ada hingga tahun 1904. Saat masyarakat menyadari jika Anda memasuki masa pubertas, bukan berarti sudah dewasa. Retirement was popularized nearly a century ago with pensions and Social Security, and then 25 years later with the advent of AARP. I hope you have your card. And retirement communities. Istilah pensiun dipopulerkan hampir seabad yang lalu. Dengan tunjangan dan jaminan sosial. Dan 25 tahun kemudian, dengan munculnya AARP, saya harap Anda punya kartunya dan komunitas pensiun. Those 2 life stages got a whole lot of love. But there's a life stage in the middle that didn't get much respect. Kedua fase hidup itu menerima banyak cinta. Tapi di tengah-tengahnya ada fase yang kurang dihargai. Midlife is the natural outgrowth of the 3 decades of additional longevity we were granted. Usia paruh baya adalah fase alami dari 3 dekade pertambahan umur yang digagas di abad ke-20. In the 20th century. But all it got was a bad brand, the midlife crisis, which was coined in 1965. Namun hanyalah citra buruk, krisis paruh baya, yang muncul di tahun 1965. Yet research on how happiness evolves as we age shows that from about age 22 or 23 all the way to 45 to 50, there is a long, slow decline. Meski penelitian soal evolusi kebahagiaan seiring pertambahan usia menunjukkan, dari usia 22 atau 23 tahun hingga usia 45 atau 50 tahun, ada penurunan kepuasan hidup secara perlahan-lahan. In life satisfaction, it bottoms out around 45 to 50, although your mileage may vary. Puncaknya ada di usia 45 hingga 50 tahun, meski rentang waktunya bisa berbeda-beda. On the other side of that, though, the good news is that from age 50 on, we get happier and happier. Di sisi lain, ada kabar baik jika mulai usia 50 tahun, kita menjadi lebih bahagia. Ini disebut kurva U kebahagiaan. Called the U curve of happiness. So maybe there's a new framework to think about midlife, one that we learned when we were kids. Jadi, mungkin ada pemikiran baru soal usia paruh baya, sesuatu yang kita pelajari saat masih kecil. The magical metamorphosis of the caterpillar to the butterfly. Metamorfosis ajaib dari ulat menjadi kupu-kupu.
Just as a caterpillar eats incessantly as just before it's about to spin its chrysalis, so do we as young adults madly consume and produce. Sama seperti ulat yang makan tanpa henti. Sesaat sebelum berubah menjadi kepompong, begitupun kita sebagai dewasa muda yang gemar mengonsumsi dan memproduksi. And then the caterpillar decides to take its midlife break in its chrysalis, which is dark and gooey and solitary, but it's also where the transformation happens. Lalu si ulat memutuskan beristirahat di usia paruh baya. Di dalam kepompongnya yang gelap, lengket, dan terisolasi. Tapi di situ pula lah terjadi transformasi. Happens. On the other side of that, there's a chrysalis that cracks open, and this beautiful winged creature emerges that delights us all, the butterfly. Kemudian ada kepompong yang terbelah, dan muncullah makhluk bersayap yang indah dan mempesona kita semua, kupu-kupu. So to recap, the caterpillar consumes, the chrysalis transforms, and the butterfly pollinates. Jadi kesimpulannya, ulat banyak makan, berubah jadi kepompong, dan kupu-kupu menyerbuki. What if we rethought midlife such that it's not a crisis, it's a chrysalis, the midlife chrysalis? Bagaimana jika kita meninjau kembali konsep usia paruh baya, bahwa ini bukanlah krisis melainkan fase kepompong. Kepompong paruh baya. What if we thought of midlife as the dawning of a new age, an age where much of what we accuse. Bagaimana jika kita anggap usia paruh baya adalah awal dari sebuah era baru? Era di mana banyak hal yang telah diperoleh akan bertransformasi. Accumulated dissolves, just as we're ready to transform, spread our wings, and pollinate our wisdom to the world in our 50s and beyond. Sama seperti kita siap untuk berubah, melebarkan sayap kita, dan menyebarkan nilai kearifan kita pada dunia di usia 50-an dan sesudahnya. If you look at life like that, it's maybe possible that it's cool to grow old. Are we ready for pro-aging, not anti-aging products? Ya, jika Anda melihat kehidupan seperti itu, mungkin Anda akan bahagia menjadi tua. Apa kita siap dengan produk pro-penuaan, bukan anti-penuaan? Ya. Can we make aging aspirational? I sure hope so. Thank you. Bisakah kita mengubah penuaan menjadi aspiratif? Saya harap begitu. Terima kasih.